जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरी तरफ से और भाई खालिद परवेज़ की तरफ से बहुत-बहुत सलाम। आज हमारे ख़ुसूसी मेहमान हैं। आपको पता है कि इलेक्शन की वज़ह से हमने जो ये लाइव सिलसिला शुरू किया हुआ, हर हफ़्ते 1-2 जो मेहमान होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों से, उसमें पीटीआई के भी शामिल होते हैं और आज़ाद और दूसरी पार्टियों के भी शामिल होते हैं। आज हमारे मेहमान हैं, ख़ुसूसी मेहमान हैं एनए 99 से पीटीआई के मुंतखब जो इस वक़्त उम्मीदवार हैं, जो जिनको टिकट मिली हुई है एनए 99 डिस्कोर्ट से, मलक उमर साहब हैं। मलक उमर साहब का मैं आपको थोड़ा-सा बताता जाऊँ कि ये पहले भी मुंतखब हो चुके हैं इसी हलके से और बड़ा माशाल्लाह इनका असर-ओ-रसूख रहा और उसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि ये उन चंद बंदों में से हैं जो इमरान खान के साथ कल भी डटे रहे और आज भी डटे हुए हैं और बड़ी कुर्बानियाँ इस सिलसिले में इन्होंने दी। लेकिन इन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इन्होंने कोई किसी किस्म की स्टेटमेंट भी जारी नहीं की। तो हम अपने मेहमान मलक उमर साहब को उमर मलक साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मलक साहब, सबसे पहले तो आपको उम्रा मुबारक हो और उसके बाद ज़रा स्ट्रेट टू द पॉइंट आपको, क्योंकि हमारे पास ये 30-35 मिनट ही होते हैं स्टूडियो में, तो आप प्लीज़ बताइए कि कल-परसों एक वाक़या हुआ, फिर मैं बाकी बातें करूँगी। वो क्या वाक़या था जिस वज़ह से आप भी बड़े गुस्से में, आपकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई? वो क्या वाक़या हुआ था, प्लीज़ बताइएगा? वो कल ऐसा था कि ज़ाहिर-सी बात है, हम तो ऑर्डर का वेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या ऑर्डर आता है। जी, जी। तो मेरे जो बंदे थे, वो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने निशान लेना था, तो वो कर रहे थे। पहले हमारे पास 2 टिकटें थी, पीटीआई नज़रियाती की और दूसरा। जी, जब जी। ये चलना शुरू हुआ तो हमें पता लग गया था कि इन्होंने वो बंदा गायब कर लिया है, तो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ये नाअहल ना करें। तो हमने पीटीआई नज़रियाती टिकट वापस ली। जी। फिर हमने वेट किया कि अगर फैसला आता है तो बल्ले का निशान लेंगे, अगर फैसला आता है बल्ले। अगर बल्ले का फैसला नहीं आता तो फिर हम जो हमारी मर्जी है वो निशान लेंगे। जी, अब जी। उसको 11:30 बज गए। पहले तो वो जो कैंडिडेट थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फटाफट वो हमारे मुखालिफ कैंडिडेट, पता नहीं इतने घबराए हुए हैं। जी, पहले भी जी। उन्होंने मेरे पेपर रिजेक्ट कराए, हाई कोर्ट में बहुत बड़ा वकील किया, बहुत बड़ी फीस से किया कि मेरे पेपर ना पास हुए, अल्लाह करे वो प्रोसेस हो गया। फिर इन्होंने अब निशान लेने के बाद में, मतलब रात को जब ये आए हैं 11:30 बजे, तो आरओ के ऑफिस में 11:15 बजे हो गए, तो 11 बजे इंटर हुए हमारी मुखालिफ पार्टी। जी। तो ये नहायत करप्ट लोग हैं। मेरे हलके में 30-40 साल से इनका बाप एमएनए एमपीए बनता रहा है, तो ये जो इसके बच्चे हैं वो नहीं बने। तो ये इन लोगों ने इन हलकों को लूटा है। मतलब ये पहले ये भैंसों का कारोबार करते थे, जब ये चौधरी नज़ीर के साथ एमपीए बने, तो अब इनकी फ्लोर मिलें बनाई हैं, इन्होंने लूटा है इस हलके को सारा। तो अब ये, मतलब इनको ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि मैं एक आम आदमी हूँ। हमारे बावजूद इनको वोट देते रहे, तो इनको ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। एक आम आदमी उठा है, कल ये आज़ाद एमपीए बन गया और आज ये हमारे मुकाबले में एमएन आ गया, तो ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा इनसे। तो इन्होंने कल रात को हमारे बंदों को धक्के दिए हैं, गालियां दी हैं, और मुझे गालियां दी हैं, धक्के दिए हैं, मारा है। मेरे बंदों ने मतलब कॉल किया, तो मैं रात को इतना चुका, मैं आपको पता आउट ऑफ कंट्री में था, तो मैं बड़ा, मतलब इसमें बड़ा बाती हो गया। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बात वही है कि ना डरना है ना झुकना है, जो खान साहब ने हमेशा के ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, कि हर खौफ और डर से आपने सिर्फ अल्लाह से डरना है। अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, खुदा ही ये सब कुछ करने वाला। बेशक। तो मैं उस पे इतना, मतलब मेरा एक जज्बाती रिएक्शन था, मैं मतलब हार्डली इतना मुझे पेन हुई, तो इसलिए कि मेरे ऊपर जुल्म करे मैं सहूंगा, गालियां खाऊं, कोई मसला नहीं, सह रहे हैं हम लोग, पर्चे भी सह रहे हैं, हमारे ऊपर हमारी जायदादों को जब्त किया, कारोबार बंद किए, सब कुछ सह रहे हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा, हमने कहा हम अदारों के साथ खड़े हैं, कोई बात नहीं कहा। लेकिन यार, अगर मेरे ये वोटर सपोर्टर की तौहीन करेंगे, उनको मारेंगे, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये इनको मैंने कल लाइव किया तो मेरा बर्दाश्त आउट ऑफ कंट्रोल था। तो अब मैंने रात को इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनकी हार नजर आ रही है। तो ये वो एक रिएक्शन था, नेचर, मतलब कोई जिसको बोलते हैं कि नेचुरली मेरा एक नेचुरल रिएक्शन रिएक्शन। आया कि यार, बिल्कुल सही। हमारे वोटर सपोर्टर्स को ये मार रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, जी, सिर्फ इस वजह से कि मैं मुकाबले में है और वो निशान लेने के लिए खड़े, और इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये इनका बिल्कुल। मसला था, ये अच्छा, मसला था। अब आपको एक तो बताइए मलिक साहब, निशान मिल गया और कौन-सा निशान मिल गया? जी, निशान जो हम चाहते थे, एक पैनल के हिसाब से, चूंकि हमारा बल्ला छिन गया, तो हम चाहते थे कि पैनल के हिसाब से हमारा जो पीटीआई के जो नाम नॉमिनेट टिकट होल्डर थे, सबका निशान एक हो जाए। तो एक साइड से हमें एमपीए को, हमारे को निशान पीपी 106 से मिला विकेट। तो मैंने की चलो मैं भी विकेट लूं और हमारा दूसरा बंदा विकेट ले। तो ठीक है। इन्होंने विकेट लिख के दी, वो नहीं दी।
चूंकि हमने 2-3 निशान लिखे थे वो नहीं दिया विक्ट, इनका था कि ये एक पैनल का एक निशान नहीं होना चाहिए, तो इनकी जो प्लानिंग थी, तो वो उस प्लानिंग में कामयाब रहे। हमने लिख के दिया कि हमें विक्ट दो, विक्ट किसी और ने लिया, मैंने ने तो आरओ ने नहीं दिया, वो इनके प्रेशर में था। तो बाद में उन्होंने खुद ब खुद हमें प्रेशर कुकर दे दिया। जैसे आपको पता है कि इन्होंने जैसे जो तौहीन और मेज जो निशानात, किसी को जूता दिया, मतलब देखें ना, ये एक बड़े, किसी को जूता दे दिया, तो यार ये बड़ा मतलब ना इन्होंने ज्यादती की है कल रात को। तो मैं कहता हूँ कि चलो हमें प्रेशर कुकर मिला है ना, तो चलो जिसको जूता मिला वो जूता इनको वापस इनके सर पे पड़ना है इंशाल्लाह सही। 8 फरवरी को। तो और आज प्रेशर कुकर में भी इंशाल्लाह मैं इनको स्टीम करूंगा, इन नून लीग के गुंडों को, इन ठीक बगैरतों को ना कल इंशाल्लाह स्टीम करेंगे। तो मैं बड़ा मतलब इसके ऊपर थोड़ा, मुझे बड़ी एक पेनफुल मेरा रिएक्शन था कल रात को। ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा जी, हमारे पास मलक जमील सराज साहब हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं अभी, और काफ़ी वहाँ पे भी ये एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी में रेडियो पे भी बहुत प्रोग्राम करते हैं। जब ये स्पेशली स्पोर्ट्स में इनकी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह है। मलक जमील साहब आजकल पाकिस्तान में इस वक्त लाइव, वो भी हमें उन्हें ज्वाइन कर लिया। मलक साहब, आपको भी हम वेलकम करते हैं अपने लाइव शाहमी शो में। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद मिर साहब, थोड़ा लेट हुआ एंटर होने में, लेकिन हो गया। हो तो गया है, आपका कोई मसला नहीं। आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और मेरी खुशी है कि मैं तो शाहिद भी तो मेरा मेरा बचपन का दोस्त है, इसके लिए जी, तो मैं थैंक यू वेरी हर मच वक्त मलक हाजिर साहब, हूँ। सो नाइस ऑफ यू। तो मलक साहब, मैं आपसे, मलक उमर फारूक साहब, मैं आपसे एक फिर और सवाल करूंगा। जमील सराज साहब, आपसे तो इंशाल्लाह मजीद भी गुफ्तगू जारी रहेगी। तो मलक, ये बताइए कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं, और क्या पूरी कैंपेन, मलक साहब, आप अब एनए का हल्का आपको पता बहुत बड़ा, और आपका डिस्कोट का हल्का तो वैसे भी बहुत बड़ा है, वोटर भी बहुत ज्यादा है, एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है। तो आप ये सारा इलेक्शन क्या आप दुबई से बैठ के लड़ेंगे या जाएंगे पाकिस्तान, और क्यों नहीं जा नहीं रहे नहीं आप? इंशाल्लाह नहीं, चूंकि हमारे पासपोर्ट ब्लॉक हैं, ठीक है, और अगर प्रोटेक्टिव बेल भी करें तो आपको पता है पकड़ लिया जाता है। लेकिन एनी हाउ इंशाल्लाह मैं कल अल्लाह के घर जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो दुनिया को चलाने वाला है मेरा रब, इंशाल्लाह, और वहाँ पे हाजिरी देंगे। और मुझे यकीन है, मुझे कामल यकीन है, कभी यकीन है, मैं मेरे मेरे लिए पाकिस्तान के रास्ते खुल जाएंगे और मैं पाकिस्तान जाऊंगा, इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन जीतूंगा। ये मेरा यकीन है, ये वही यकीन है जो 2017 में था, मुझे 18 में था कि मैं जब गया, तो मैं एक मलिक बरादरी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे चूंकि 66% जो है हमारे जट बरादरी है और मुख्तलिफ बरादरी हैं। तो जब मैं वहाँ पे गया और एक बंदा ओवरसीज है, तो सारी उम्र तो मैं बाहर रहा हूँ, एज ए चाइल्ड लेबर तो ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो जब बाहर आया तो मैं पाकिस्तान में गया, तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे। तो मैं उनको कहता था हर वो मकसद, हर वो सोच मेरे अल्लाह ने पूरी करनी है जिसमें मखलूक खुदा की भलाई हो। और मेरा वो यकीन था। और मैं लोगों को कहता था कि मैं इलेक्शन जीतने आया, तो लोग मजाक उड़ाते थे। तो मैं कहता हूँ दुनिया में ना कोई टिकट बड़ी, मेरे पास टिकट भी नहीं, ना टिकट बड़ी है, ना पार्टी बड़ी, ना इंसान बड़ा, ना ज़ात बड़ी। अगर बड़ी है तो मेरे खुदा की ज़ात बड़ी है। तो लोगों ने बड़े बड़े लकाबात दिए उस इलेक्शन में। तो मैं कहता था मेरे खुदा को साबित करना पड़ेगा कि खुदा बड़ा है। और यही हुआ, इलेक्शन में मेरी हर पार्टी से मेरी 25-30 हज़ार की लीड ज़्यादा थी और मैं जीता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरा वो यकीन कामल है कि पाकिस्तान जाना है तो जाना है। मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान है। जो इंसान का जो दिल कहता है ना, उसकी रूह रूह का उसका यकीन होता है। तो जी, इसीलिए मैं अल्लाह के हजूर जा रहा हूँ और इंशा रास्ते खुलेंगे। और इंशाल्लाह एक दिन, मैं, मेरा यकीन है अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो आप मेरा एज ए एमएनए भी ऐसे इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकातें पहले भी बहुत होती रही हैं, जब आप एमपीए भी थे और चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र भी रहे। आपके ऑफिस में भी आए, और बड़े आपका एक अवामी तलक भी है वहाँ पे, असर रसूख भी है माशाल्लाह। एक डेरा आपका माशाल्लाह आबाद रहता है, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। आपके वालिद साहब से भी मुलाकातें होती रहीं, वो भी एक शरीफ नफ्स आदमी थे। अच्छा मलक साहब, ये बताइए, ये जो कल काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने बल्ला छीना है, गो के आज मैं न्यूट्रल लोगों के भी तजिए पढ़ रहा था, जो नून लीग के भी इवन आप कह लें हमायती साफी, वो भी कह रहे थे यार ये तो ज्यादती, ज्यादा से ज्यादा काजी फायज ईसा ये कर सकते थे कि वो ये वार्निंग दे देते कि ठीक है आपके इलेक्शन में ये पॉइंट है, इनको आप इलेक्शन के बाद जो है ना ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें दोबारा प्लीज। लेकिन ये बल्ला छिन गया, बहरहाल वो काम तो हो गया। अब आप समझते ये कितना डैमेज करेगा पार्टी को, और या आपके उम्मीदवारों को, दूसरे साथियों को, और इसको कैसे आप हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को?
یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا نا؟ آپ سے کیا جی، میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ سب سے بڑی زیادتی ہے، اور لندن پلان کا حصہ تھا جو ہوا ہے، اور ہمیں بھی یقین تھا کہ شاید جو پاکستان کی 80% جو پاپولیشن ہے، جو جی ان کی جو دل کی امنگ ہے، جو دل کی خواہش ہے، انشاءاللہ یہ اس کو پوری کریں گے، بلہ دیں گے۔ اور جو آج تک ایسا نہیں ہوا کبھی کسی کا نشان بلہ، ہاں سینڈ کے الیکشن میں جو میں نے سنا حامد میر صاحب نے کہا کر لیا تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن 2018 میں تو ایسے نون لیگ کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن اس طریقے سے ایک پارٹی جس کا مطلب یہ کہہ لیں کہ اس کی پاپولیٹی 80% سے 80 to 90% لوگوں کے اندر ہے۔ میں آپ کو یہ بات اس چیز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ والے کمپین نہیں کر رہے، ان کو کمپین کرنے کے لیے جگہ بٹھانے کے لیے نہیں مل رہی، کیونکہ ہم ٹچ ہیں اپنے پورے حلقے سے، گراؤنڈ سے۔ تو یہ ایسی پارٹی کو ختم کر دینا کرنے والی بات ہے نا، تو یہ ختم کر دینا تو سچ میں یہ کوئی چیف صاحب نے، میں ان کا بڑا عزت کرتا ہوں، ہمارے چیف جسٹس صاحب میں، ظاہری بات ہے عہدوں کی عزت ہوتی ہے، چیئرز کی عزت ہونی چاہیے، یہ ہمارے قومی وقار کا ایک ستون ہے، قوم ایک ستون ہے عدلیہ، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے چیف ہیں، تو سچ میں بڑا پین فل ہے یہ ڈیسیجن، یہ ہسٹری اپنے آپ کو دہرائے گی، ہسٹری میں اور آپ لکھا جائے گا کہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ وہ تو ہو گیا، ڈیمیج ہوا بالکل ہے، صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ جی جی پارٹی کو ڈیمیج ہوا ہے، اب کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی اب جو کینڈیڈیٹ جیتیں گے، جو الیکشن بھی لڑیں گے نا، تو ان کو بھی بلیک میل کیا جائے گا جو جیت بھی جائیں گے، تو یار بڑا کچھ ہوگا، میں آپ کو بتا دوں، اور لیکن مخصوص نشستیں بھی آپ نہیں مل سکیں گی آپ کو۔ کچھ بھی نہیں ملے گا نا جی، وہ ایک طریقے سے ملے گا کہ اگر کینڈیڈیٹ جیتیں، پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں، تو پھر ان کی مخصوص نشستیں ان کو مل سکتی ہیں، یہ طریقہ ہے جو پارلیمانی طریقہ ہے، کیونکہ اگر ابھی تو پارٹی تو ہے، پارٹی تحلیل نہیں ہوئی، ان کا نشان تحلیل ہوا ہے، اس لیے ایز اے پارٹی جب نشان ہی نہیں ہے تو حصہ نہیں لے سکتے، پارٹی کا وجود ہے۔ اب بالکل اگر میں سپوز میں جیت جاتا ہوں تو جی میں پاکستان کے انصاف جوائن کرتا ہوں، تو جتنے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کو سب جوائن کرتے ہیں، تو سپوز اگر 100 جیتتے ہیں، 150 جیتتے ہیں، 200 جیتتے ہیں، وہ جیت کے جوائن کرتے ہیں، تو ان کو ان کی جو مخصوص نشستیں جو کوٹا وہ ان کو ملے گا، یہ ایک بالکل پارلیمانی طریقہ کار ہے۔ صحیح۔ تو وہ ایک ڈیمیج ہوا ہے، جو آپ کا سوال تھا کہ بلہ جانے کا بالکل ڈیمیج ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے جو گاؤں میں دیہات میں جو ان کو نشان کی ہوتی ہے اتنے، لیکن پھر بھی میں کہوں جو 3-4 کروڑ جو ووٹر ایڈ ہوا ہے نا نوجوان، ان کو سب جی پتہ ہے، اس سے بالکل فرق نہیں پڑنا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ نون لیگ والے جا کے نا دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی کسی کو حلقے میں نہ آنے دو، 3 ایم پیوں کا آرڈر نکالو، ڈی سی کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں کہ ان کو جی انٹر نہیں ہونے دینا، ان کو ایسا کرو، ان کو ایسا کرو، ورنہ ہم جیت نہیں پائیں گے، تو یہ اب اس پلاننگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں 10 دن بھی مل گئے نا پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹوں کو، جی تو یہ جیت جائیں گے، یہ قوم بتا دے گی، کوئی بھی اور نشان ہو، بس عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے، قوم بتا دے گی، میں آپ کو بتا دوں، یہ ملک نون لیگ والے جی نہیں جیت پائیں گے۔ ملک صاحب، مسئلہ تو آپ 10 دن کی بات کہہ رہے ہیں، وہ 10 منٹ نہیں دے رہے آپ کو، مسئلہ تو یہ ہے نا، ہاں وہ ٹھیک دیں تو بات ہے، جو سچ وہ تو بات، سان ہی لین دے رہے۔ انشاءاللہ وہ اللہ ہے نا، کہتے ہیں جی ایک پلاننگ دنیا والے خدا کرتے ہیں، ایک پلاننگ میرا رب کرتا ہے، یہ بالکل صحیح دیکھیں نا، بات سنیں، بات ہے عزت کی، وقار کی، میری جی بات سنیں بھائی جان، جی مجھے آپ گولڈ کی کرسی پہ بٹھا دیں، ساری دنیا میرے قدموں میں بٹھا دیں، اگر لوگوں کے دلوں میں میری عزت نہیں ہوگی نا، تو جی مجھے لوگ لانتیں ڈالیں گے، اس میں صحیح کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی دل والی بات نہیں ہوگی، کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں اپنوں کو، اپنی قوم کے جو سینوں پہ یہ جو شعور رکھ کے، لاتیں رکھ کے، لوگوں کے ارمانوں کا خون کر کے نواز شریف وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، تو سر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ اس کو بڑی کرسی پہ بٹھایا، آج ان کی حکومتیں چل رہی ہیں، ان کی حکومتیں جو یہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، وہ کل مریم کا جلسہ ہے اکاڑا میں نے دیکھ رہا تھا کہ اس دن 11:30 بجے کالج اسکول میں چھٹی دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جی کہ وہ جلسہ ہے اس میں، تو یہ اندازہ کریں ان کی حکومتیں چل رہی ہیں، سارا کچھ ان بالکل کو مل رہا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں مل رہی۔ وہ ایک بندہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا، تو میرے جیسا بندہ اس کے لیے صحیح سب کچھ کرنے کو تیار ہے، لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں یار، ہمارے دل کے اندر خان کی تصویر آتی ہے، خدا کی قسم دل ایسے ایسے کرتا ہے، دل ایسے ایسے کرتا ہے یار، قوم کٹر ہے یار،
آپ اس کو کچھ بھی بولے میں کہتا ہوں وہ اب لیڈر والی بات سے اوپر چلا گیا بھائی جان. ان کو اس کو میں اب یہ نہیں کہتا, جو دیکھیں جو میں دنیاوی لفاظ میں بات کروں گا اس کو خان صاحب کو انہوں نے دیوتا بنا دیا ہے. میں وہ اس پوزیشن پہ چلے گئے ہیں, میں آپ کو بتا دوں وہ جیل میں بھی رہے نا تو لوگوں کے دلوں میں ہیں. تو بات یہ ہے, عزت یہ ہے, عہدہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کا پرائم منسٹر کون ہے؟ عمران خان. جی اصل میں وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں بھی انٹرنیشنل جو جتنے بھی رائٹر لکھتے ہیں, عمران خان لیڈر سے لیڈر نہیں ہے, وہ ہیرو ہے. ہیرو نہیں ختم ہوتے, لیڈر ختم ہو جاتے ہیں. لیڈر آیا چلا گیا, نیا لیڈر آیا, وہ لوگوں کے دلوں میں ایک ہیرو کی حیثیت میں, اس لیے لوگ اس کے ساتھ ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا بھائی خالد پرویز ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں پاکستان یہاں اسکاٹش پریس کلب کے, اور 92 کو کور کرتے ہیں ڈمرا سے, ہمارے دوست, اور یہ تجزیہ نگار کے طور پہ بھی یہاں پہ بہت بڑے زیادہ شو کرتے ہیں. بھائی خالد آپ کوئی کیا رائے ہے جو سچویشن الیکشن کے حوالے سے, اور جو ملک صاحب نے گفتگو کی, اگر آپ ان سے بھی کوئی کوشچن کرنا چاہیں, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی سر, میں اس وجہ سے بات کرنا چاہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں یہ کبھی سبق نہیں سیکھتی. جو آج وقت تحریک انصاف کے اوپر ہے اور یہ تماشا مسلم نواز دیکھ رہی ہے, یہی وقت ایک وقت تھا کہ مسلم نواز کے اوپر تھا. ایسا وقت پیپلز پارٹی نے بھی دیکھا, اور جس قسم کے فیصلے ثاقب نثار نے دیے, اس کے بعد آج کے فیصلے, جو فیصلہ آیا چیف جسٹس صاحب کا, دیکھیں فیصلے نے اصل میں پوری جو قوم ہے, بہت سارے لوگوں کے دلوں کو ایک قسم کا ہرٹ کیا ہے. اس لیے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس طرح سے نااہل کرنا, اس کا یہ تو نشان بھی بالکل واپس غیر لے ظلم لینا, ہے, بالکل اس میں اور دو رائے نہیں. بالکل اس قسم کے بھی باتیں بھی سننے بھی آ رہی ہیں کہ جو بارز کے جو وکلاء ہیں وہ بھی باتیں کر رہے ہیں, استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہسٹری چلتی آئی ہے, یہی سیاسی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا تماشا دیکھتے ہیں, اور تیسری قوتیں ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ آ کے انوالو جو جمہوریت میں اپنا کردار ادا کریں. تو اس فیصلے کے بعد جو ایک تو حالات جو نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن, کچھ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید الیکشن نہ ہو, لیکن الیکشن ہونے چاہیے. جس طرح خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے, جیسی بھی صورتحال ہو. اس میں ابھی جس طریقے سے 9 مئی کا واقعہ ہوا, 25 مئی کا واقعہ ہوا, ایک پوری ایک ہسٹری چلتی, ہمیں اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں کس طرح شروع کیا گیا, کس طرح لوگوں کے ساتھ جو حالات پیدا کیے گئے. ایون کہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں, مگر جن لوگوں کا قصور ہے ان کو تو پکڑیں. باقی جو خواتین بچے پکڑے ہوئے ہیں, اور جس طرح ایم پی او کا آرڈر نکال کے کیا کچھ کیا, صحافیوں کی صحافت کی, ایون کہ دیکھیں عمران خان نام لینا بند کیا. یہ کون سی جمہوریت ہے جہاں پہ کہ نام نہیں آپ لے سکتے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایسے حالات میں جو ہے ساری سیاسی جماعتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر مسلم نواز ہمیشہ جو ہے ڈیل کر کے آتی ہے, ان کی ہسٹری یہ گواہ ہے اس چیز کی. تو خان صاحب کا بھی سب لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جنوبی اتحاد بنا, سب کچھ بنا. تو ٹیکنیکلی تو وہی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں فیصلہ ساز, جو بند کمرے میں فیصلہ ہوتا وہی ہے. باقی سب سیاسی جو معاملات چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ملک جمیل صاحب, آپ آئے ہیں آسٹریلیا سے کافی سالوں بعد, اور اب تو میرا پاکستان میں بھی آپ کو کافی مہینے ہو گئے رہ رہے ہیں. آپ ایک نیوٹرل صحافی کے طور پہ جانے جاتے ہیں, اور زیادہ طور پر ملک صاحب آپ سپورٹس کو کور کرتے ہیں پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے. آسٹریلیا بھی, یو کے میں بھی, ادھر میرے پاس زیادہ جہاں آئے اکٹھے میچز بھی دیکھے ہم نے. آپ ملک صاحب کیا سمجھتے ہیں اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ پی ٹی آئی کیا سچویشن ہے؟ آپ بالکل آزاد ہو کے, اور مجھے پتا بھی ہے کہ آپ کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ملک جمیل سراج صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ ایک تو ہمیں بتائیں کہ پرسنٹیج کے حوالے سے, اور دوسرا کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے, یہ ذرا سچویشن ڈسکورڈ فیصلہ بات چلے, باقی تو پنجاب پاکستان کو چھوڑا, یہ اس علاقے کی سچویشن کیا ہے ذرا آپ بتائیں ذرا.
बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद मीर साहब। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। खालिद परवेज साहब से मेरी मुलाकात हुई है 2 मरतबा। जी जी, जब आप आए मलिक उमर फारूक साहब जो है, इनके बारे में मैंने सुना हुआ है। बड़े आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ये कामयाब हुए थे, लेकिन बाद में ज्वाइन किए इन्होंने पीटीआई। पीटीआई। तो अच्छे हैं, इनका विजन अच्छा है। और आप शाहिद मीर साहब, आप जानते हैं कि मेरा चूंकि स्पोर्ट्स एक है शोबा, लेकिन मैं सियासत को भी बड़े करीब से देखा हुआ है। आप जानते हैं, मुशर्रफ दौर में मैं फैसलाबाद के एक जी, सियासी खानदान का एक सीमा मीडिया था। एडवाइजर भी रहा हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल। उस हवाले से मुझे सियासतदानों से मिलने का इत्तेफाक बड़ा रहा है। और बहुत से दोस्त मेरे हैं, जी जी जैसे लतीफ़ नज़र साहब हैं, वो बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। पीटीआई के इधर सदर है, जी जी। साबिक एमपीए भी है, वज़ीर लतीफ़ भी नज़र रह गुज्जर चुके। साहब इमरान खान साहब के हाँ, पुराने साथी हैं। हाँ, वो हमारे मेंबर थे टीएमए में, तो उस हवाले से उनसे गुफ्तगू रही है। जी तो मेरा बड़ा करीब तल्लुक है। आपको पता है, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मेरे एक तरफ आबुल शेर अली की रहाइश है, दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह की रहाइश है। मैं दरमियान में रहता हूँ। जी तो जी। इन दोनों से भी मेरा राब्ता रहा है आप शुरू बताएं कि से। क्या यहाँ पोजीशन क्या है आपके ख्याल में? आज अगर आप देखें तो इस वक्त आज के दिन तक क्या पोजीशन है यहाँ पे पीटीआई की और नून की? असल में शाद मीर साहब, जब आप किसी की सोच को कैद करने की कोशिश करते हैं ना, जी तो आप समझते हैं कि हम जो है ना, वक्ती तौर पर हम अपना काम कर रहे हैं। जी लेकिन एट द एंड जो होता है ना, वो नतीजा वही होता है जो लोगों के ज़हनों में होता है। जी ये मैंने 88 में भी देखा है, जी फिर 99 के बाद भी देखा है, जी फिर ये 2018 में भी देखा है। जी। तो अब 2024 में भी अगर इलेक्शन होते हैं, तो वो भी आप आंखों से देखेंगे कि आप किसी की सोच को कैद नहीं कर सकते। ठीक है। तो चाहे आप जो भी ज़राए इस्तेमाल कर लें, जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, अ, सहाफ़ियों को खरीद लें। अब तो जो चारों सतून हैं, वो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं मुझे इस मुल्क के। हम्म, हम्म, अदलिया मुकन्ना और ये जर्नलिस्ट, ये जी सारे अब मीडिया वाले जो हैं, वो एक तरफ़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जी और जी। घरों पे छापों की वजह से शरीफ लोग हैं ना, कभी कह दो बंद की सोबतों को नहीं पढ़े, तो शरीफ लोग हैं, इससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका अच्छा, खेल ऐसा है। वो तो खेल सारा नजर आ रहा है, आपको पता है, सारे कागज छीने जा रहे हैं, ये वो सारे ड्रामे सारे देख रहे हैं। अब मेरा जो आप मैं फिर वहीं आता हूँ, आप हाँ, तजिया मैं करें फैसलाबाद डिस्कोड क्या इस वक्त सिचुएशन क्या है? मुझे नहीं कुछ पता, मैं तो स्कॉटलैंड में बैठा हूँ, आप बताएं। मैं गया हूँ उस इलाके में, मेरे दोस्त रहते हैं, मेरे शागिर्द हैं। बिलाल अनीक साहब, उनसे मिलने के जी लिए गया था। वैसे उधर मेरे रिलेटिव भी रहते हैं, कपड़े का बिल्कुल काम सही है। करते हैं बिजकोट में। ठीक तो है। सूरत हाल यही है कि मलिक उमर फारूक साहब के काफी बोर्ड्स मुझे नजर आए हैं, जो इन्होंने तरक्याती काम करवाए हैं ठीक है। एज ए मेंबर सूबाई असम्बली, एज ए एडवाइजर टू नशीद। सीएम। ठीक तो है। वो काफी इनका हल्के में असर और रसूख मैंने देखा है। कुछ लोग नौमलूद सियासतदान जिसको मैं कह सकता हूँ, उन्होंने भी बोर्ड लगाए हुए हैं, लेकिन वो इतने असर और रसूख नहीं रखते। असल में मुआशरे में रूट्स के लिए ना, आपको घर घर जाना पड़ता है और लोगों की खिदमत करनी पड़ती है। लोगों को आप तकरीरें तो करते हैं कि मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, जी लेकिन जी अमली तौर पर जब आप उनको दस्तयाब नहीं होते, तो फिर जी प्रॉब्लम आती है। अब ये देखें कि तकरीबन इन्हीं का एरिया लगता है जिसमें वजीर दाखिला का दफ्तर भी बना हुआ है। तो वो भी इनके करीब ही है, बाईपास रोड पे। तो इनके लिए मुश्किलात हैं, लेकिन वही लोगों को ज़हनों को जो जकड़ा हुआ है ना, वो बस वो उसी दिन अगर ये कामयाब हो गए उनको लाने में पोलिंग स्टेशंस तक, तो मेरा ख्याल है कि रिजल्ट फिर वो ही यानी होगा। आप मलक साहब ये कह रहे हैं कि ये मलक उमर फारूक साहब का आपने देखा कि पल्ला जो है ना वो भारी है,
لیکن یہ گیم چلے گی کہ یہ اب ووٹر کو کیسے لاتے ہیں اس دن، کیونکہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ٹو بی ویری آنیسٹلی ہو رہا ہے وہ تو آپ کے وہ اس وقت ایک قسم کے آپ کہنے پارٹی پہ پابندی لگ گئی ہے نا، کیونکہ بلا بھی چھین لیا گیا، پارٹی تو رہی نہیں، اب تو آزاد امیدوار لڑے ہیں۔ اب ملک صاحب کو ٹھیک ہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ عمران خان کے منتخب یعنی امیدوار ہیں اس حلقے سے، لیکن وہ بلا نہیں ہے، لیکن کافی اس میں پرابلم آ گئی ہے۔ میں آتا ہوں ملک عمر فاروق صاحب سے۔ ملک صاحب بتائیے گا کہ یہ جو اتنا کچھ ہو رہا ہے تو اب آئندہ جو چند دن رہ گئے ہیں 2-3 ہفتے الیکشن میں، اور پھر الیکشن کے دن ووٹر، یہ تو پھر جو نظر آ رہا ادارے ہمارے تو وہ ووٹر کو بھی نہیں آنے دیں گے، تو اس کی بھی آپ نے اسٹریٹجی تیار کی ہوئی ہے کہ آئندہ جو نہیں جبر ہوگا اس بارے میں آپ کیسے اس کو ٹیکل کریں گے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، ووٹر بہت ہوشیار ہے۔ ووٹر وہ 80 والا 90 والا ووٹر نہیں ہے، یہ ووٹر ہے 2024 والا، یہ بہت سمارٹ ہے ووٹر۔ آپ دیکھیں نا، کوئی بھی کینڈیڈیٹ جاتے ہیں، نون کے کینڈیڈیٹ جاتے ہیں، کسی کو کہیں گے نا جی مجھے ووٹ دو تو کہیے اچھا ٹھیک ہے بھائی جی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کر لیتے ہیں فیصلہ، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہے گا کہ آپ بہت گندے ہیں آپ کو ووٹ نہیں دینا۔ تو یہ بات ہے، وہ بات جو ملک صاحب نے کی ہے نا کہ کسی کو سوچ کو آپ کو قید نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں، مجھے بڑا دفعہ ملتا ہے، لوگ ملے ہیں دوسرے کینڈیڈیٹوں کے پاس چلے گئے ہیں، وہ مجھے فون کر کے بتاتے ہیں یار بھائی جی مجبوری ہے تواڈے نال ہی ہے، جڑا مرضی جو گل کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ مجھے بھی پتہ ہے، ظاہری بات ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، یہاں پاور پولیٹکس ہے پاکستان میں، یہاں کون سا کوئی ادارہ کون سا میرٹ پہ کام کرتا ہے، پٹواری فرد نہیں دیندا جے اتوں ایڈمنسٹریشن کہہ لو، یعنی کون سا میرٹ ہے، کوئی میرٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا پولیس نے، میں آپ کو تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں، میں ایز اے اوورسیز، تقریباً آپ بھی اوورسیز ہیں، تو میں آپ کو کہوں پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میں یہ بات سوری ٹو سے اس لیے کہہ رہا ہوں، ہاں کرے گا ترقی، لیکن اس لیے اب ترقی نہیں کر سکتا کہ جہاں رول آف لا کا قتل ہو جائے، جہاں رول آف لا نہ ہو وہ ملک ترقی نہیں کرتے، جہاں رول آف لا اور انصاف کا قتل ہو۔ تو یہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں نا، پاکستان ترقی کرنے کی طرف نہیں جا رہا، یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کے پی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن لوگ سمجھ چکے ہیں، لوگ بڑے ایجوکیٹ کر دیے ہیں، کام کرنے والا کام کر چکا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اس کے اثرات جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، سچ خدا کی قسم، میرا بچہ 7-8 سال کا ہے، اب میں کیا کہوں، لائیو ہے، بہت لوگ سنتے بھی ہیں، سوچتے ہیں کہ ملک صاحب کی سوچ تو بڑی یہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، چلو سچ تھوڑا تھوڑا بولنا بھی چاہیے، کوئی بات نہیں، سچ کڑوا ہے، تو جو میرے بھائی سنیں گے بھی تو میں ان سے بڑی معذرت کرتا ہوں، لیکن سچ کی عادت ہے تھوڑی سی۔ اب میرا بچہ 8 سال کا ہے، تو وہ نواز شریف کی کوئی پکچر آتی تو کہتا چور ہے، عمران خان کی پکچر آتی تو کہتا ہیرو ہے۔ اب اس کو کیا ہے پالیٹکس سے، اس کو کیا ہے پالیٹکس سے؟ اب اگر اس کی ایج، اللہ کرے اس کی زندگی 90 سال تک جائے، تو 8 سال کا جو بچہ، مجھے آج بھی یاد ہے جو 8-9 سال کے میرے خواب تھے، میں نے 50 سال میں پورے کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو بچہ 8 سال کے اندر ایڈمائر کر رہا ہے یہ چور ہے اور یہ ہیرو ہے، تو مجھے بتائیں وہ فلسفہ 70-80 سال تو نہیں جانے والا، یہ میں آپ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس جو سچویشن ہے، آپ کا بھی ہر طرف رابطہ ہوگا، ڈیفینیٹلی آپ کا اسٹیبلشمنٹس کے بندوں سے بھی ہوگی، دوستیاں جاری ہیں، دوسروں سے، آپ سمجھتے ہیں الیکشن ہوں گے یا ابھی بھی لوگوں کو شک ہے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر اب الیکشن ہوں گے، اب مجھے بھی لگ رہا ہے کل کے بعد سے مجھے لگ رہا ہے کل کے بعد لگ رہا ہے، کل اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا کہ بلہ مل گیا تو پھر الیکشن نہیں ہونے تھے، یہ اب ہمیں پتا تھا کہ اگر بلہ ہوتا تو الیکشن نہیں ہونے تھے، اب الیکشن ہوں گے، اب 99% الیکشن ہوں گے، 1% تو اس ملک کے اندر، تو ظاہری بات ہے یہ تو وہ ڈیموکریسی ہماری کو اتنی بہت زیادہ اسٹرانگ تو ہے نہیں۔ دیکھیں نا، انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا جی پتھر پہ لکیر ہے، میری بات تو سنے نا، کہتا جی تو الیکشن کمیشن نے کوئی نہیں، کچھ نہیں، بڑا اچھا الیکشن کمیشن ہے، کل جو فیصلہ تھا کہ اس نے کوئی جانبداری نہیں دکھائی، تو اب کسی کو اگر جانبداری نظر ہی نہیں آ رہی، سپریم کورٹ کے بندیال صاحب کے فیصلے کے اوپر مئی کے اندر الیکشن، آئین تو ٹوٹ چکا ہے پاکستان، سچ ہے آئین ٹوٹ چکا ہے، تو بس اللہ ہی حافظ ہے، کوئی نہیں، اب ساڈا ملک ہے، اب کوئی نہیں، دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، یا اللہ اس ملک کے اوپر کیا کریں، ہماری وہاں پہ قبریں ہیں باوجداد، ہماری بھی وہاں پہ بننی ہے، تو بس ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا جنگل میں رہنا تو شیر سے اتنی دشمنی نہ لے لو، ٹھیک ہے، اب کیا کریں یار، اور شیر اس بھی ملک میں آج نا کل کوئی بڑی آج مزیداری کی بات سناؤں، وہ جی میٹنگ تھی ایک خان صاحب کے ساتھ،
जी तो खान साहब ना कहते जी वो असम्बली तो नहीं क्या, हर एक ना पूछ रहे हैं सबसे, तो जी मैंने कहा खान साहब कॉमेडी इनकलाबी नहीं है, हाँ आपने खड़ा कर दिया लेकिन ये इनकलाबी नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब देखे ना कौम, बस ठीक है अब क्या कहें यार इसके ऊपर, अल्लाह खैर करे, अल्लाह असल पाकिस्तान के में ऊपर रहमत करे। मलक साहब ये भी देखे ना, कौम को तो रोटी के बेचारे को लाले पड़े हुए हैं, महंगाई का आलम पता ओ है, सर बिजली के ये बिल नहीं लोगों है, को नहीं मैं देना, लोग भाईजान मेरी बात सुने, जी कौम भूखी नहीं सोती, मैं आपको बताऊं जो पंजाब है ना खास तौर पर, जी हमारा जो कल्चर है ना, वो जेनेटिकली जो कल्चर है ना हमारा, वो हम लोग एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं, अगर हमसाये के पास आटा नहीं, खास तो शहरों में थोड़े हालात तब्दील हैं, लेकिन चलो अभी भी दहिया एरिया काफी है पाकिस्तान के अंदर, तो जो जी हमारे मैंने आज तक नहीं समझा सबसे ज्यादा खैरात पाकिस्तान में दी जाती है, पाकिस्तान की सही, वो मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा फकीर हैं, ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक बिल्कुल है। सही, तो पाकिस्तान की जो कौम है, इन्होंने बड़े बड़े फलाही अदारे भी बनाए हैं, शौकत खानम से बहुत से फलाही अदारे, ईदी चल रहा है, तो ये ऐसी बात नहीं है, हम जेनेटिकली एक दूसरे की हेल्प करने वाले लोग हैं, हम ठीक है, मदद करते हैं, किसी को रोटी चाहिए रोटी देते हैं, तो इनकलाब वहां पे आते हैं, इनकलाबी कौमें वहां पे होती है जहाँ भूख होती है, तो हम कि ये भूख वूख नहीं है हमारी, हम जेनेटिकली ऐसे हैं। अंग्रेज भी तो 100 साल कर ही गया, केड़ा हो गया, और मुगल मुगल आए थे, मुगल कहाँ से आए थे भाईजान, वो 900 साल कर गए हैं, तो जी, हम बेसिकली जो है ना बस ठीक है, ये हुण अगली गल ना ही करिए, अब हाँ, मुगलों ने भी 900 साल हुकूमत की है, गोरों ने भी आगे 100 साल की है, तो कोई बात नहीं, अब कोई नहीं। ठीक है, हम जेनेटिकली ठीक है, जैसे हैं ऐसे ही चलना पड़ेगा, वो बहुत, बस यार। ब मुझे पता है मलिक साहब, आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं कौम के हवाले से और लोगों के हवाले से। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब इलेक्शन तो हो गए 8 फरवरी को, अभी भी जो अदारे हैं वो सारे टोटली आपको पता है नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हाँ नून लीग की 100%। हुकूमत आती है, मुझे ये बताएँ तो ये कितनी देर चलेगी, और ये सेटअप अगर इस वक़्त भी जितने सर्वे आ रहे हैं, हम तो सर्वे देख रहे हैं, और ये तो अभी मेरा बड़े जमील आइडिया है, सिराज साहब ने कहा, तो ये किस कैसे सेटअप चलेगा? ये मेरा आइडिया है, जी, 1 साल है, अभी आपको बताऊं, जी, ये अभी आप देख लें यार, जो सारे कल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का वो देख ले ना, क्या है उनको आर्टिकल वो छप रहे हैं, आज अल जजीरा ने न्यूज लगाई हुई थी, ठीक है। जी, जी। तो इंटरनेशनली तो उन्होंने आज दिखा है ना, वो मेरे पास ट्वीट आया था, तो मुझे किसी ने भेजा कल, जो उन्होंने तो रिग्ड इलेक्शन का कह दिया है कि ठीक है कि बहुत पॉपुलर पार्टी को, दुनिया वाले तो अब इलेक्शन के ऊपर अभी से बात करना शुरू हो गए हैं, तो इसकी बिल्कुल सही। जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो मुझे नहीं लगता साल से ज्यादा चलेगी, साल 1.5 साल भी चल जाए, 2 साल भी चल जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन यार पाकिस्तान को चलना चाहिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान बिल्कुल। को आगे जाना चाहिए, नहीं, ये लेकिन नवाज इस तरह शरीफ तो को, नहीं। जी, वो खोतों जो को आप आगे नहीं कह जाना चाहिए, नवाज शरीफ खोता है, ठीक है, और ये आखिरी उम्र में लोग अपने कब्र में जाने की तैयारी करते हैं, सॉरी टू जी, से, जी, जब मैं कहता हूँ 70 के बाद में ना अल्लाह ताला कहता है मेरी तरफ रुजू कर लो, वो जी, हमारे वालिदैन को हम देखते थे 60 साल के बाद उनकी तबीयत बड़ी सख्त थी, मेरे वाले सब 60 साल के बाद में और चेंज हो गए, 70 साल के बाद में तो मस्जिद में ही रहते थे, यानी दुनिया से उनका लगाव ऐसा था, वो अल्लाह के वली बन गए, जब वो जो कहते थे पूरा होता है। ये नवाज शरीफ की उम्र 70 से ऊपर है, लेकिन जी, अल्लाह इन्होंने इनको पता ही नहीं है कि कब्र में भी जाना है, मरना भी है, कब्र की तैयारी कर ले, ये इस उम्र के अंदर भी इख्तिदार को, अल्लाह इख्तिदार के भूखे हैं, जहां बंदे को इनको कब्र की तैयारी करनी चाहिए और ये इख्तिदार की तैयारी कर रहे हैं, कैसे, हाँ लोगों के खोपड़ियों के ऊपर रख रहे हैं ना जी, वो कहते हैं ना, जी, वो लगा नहीं होता शहनशाह, वो फोटो लगी होती है कि नीचे खोपड़ियां होती हैं सारी, तो ऊपर बैठा होता है, तो ये सही। बहुत बड़ा ड्रैकुला बन रहा है, तो इनका हैंड पता नहीं यार, इनकी अल्लाह ने इनकी इतनी रस्सी दराज की हुई है, वो इनको कैंसर भी होते हैं, खून भी चेंज करते हैं, अल्लाह ने पता नहीं यार कैसे, अल्लाह की कसम, ये कैसे, क्या कहें यार, क्यों तो सच बुलाई जानते हो, अल्लाह की कसम, प्रोग्राम ओ बस जितनी जब बंदा पैनी अगे उन्हें बंद की हर शह मेरी। इसी तरह। हालाँकि ये मुझे तो ये आता है कि ये फ़ॉरेन इतना रहते हैं, लंदन में रहते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने लंदन से मैंने नहीं देखा, ये ज़रदारी एंड कंपनी या नवाज़ शरीफ एंड कंपनी इधर लंदन में कोई एक बात भी जाके पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें, बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल प्रोग्राम हमारे का हम अपना जो एक और प्रोग्राम भाई खालिद मतलब जमील साहब से अभी गुफ्तगू बहुत कम हुई है, करेंगे, क्योंकि मलिक साहब ने मेरा ख़्याल सोना भी है, मलिक साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मलिक साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप आए, गपशप हुई, और इंशाल्लाह आपसे भी राब्ता भी रहेगा, और इस सिलसिले में हमारे लायक को कोई हुआ तो इंशाल्लाह मतलब जमील सिराज साहब भी बड़े प्यारे दोस्त हैं, दोबारा चक्कर लगाएँगे डिस्कॉर्ड आपके लिए, तो आप आपसे आपके इंशाल्लाह वहाँ पे
दोस्त अहबाब से भी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह अगर जी। कुछ जाते जाते मलक साहब आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें प्लीज। नहीं, बस मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मलक साहब से मिलकर खुशी हुई। आपका अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम में बरकत डाले और आपको खूब तरक्की दे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। बहुत आप भी जा शुक्रिया। रहे हैं उम्रे पे, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। जी, राब्ता रहेगा, पाकिस्तान गपशप होती जिंदाबाद। रहेगी। बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच। अल्लाह बहुत हाफिज बहुत मलक, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। जी भाई खालिद, आप और आपका भी और मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम नए प्रोग्राम के में दोबारा इंशाल्लाह शामिल करेंगे और नए प्रोग्राम में हमारे मेहमान यही मलिक जमील सिराज साहब होंगे। इनसे थोड़े 15-20 मिनट गुफ्तगू करेंगे, असल सूरत हाल खुल खिला के इनसे पूछे। भी ये बात इन्होंने को खुल के नहीं की, मुझे ना मजा चस नहीं आई अच्छा कि इन्होंने जो असल तजिया किया है उसमें गोल मोल जी गल रखी मलिक साहब ने। मैं कहना था खुल के सिचुएशन समझ आए। अभी तो बारह हमेशा जितने लोग अभी हमारे स्टिल, वीडियो देख रहे हैं, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। हमारा आज का जो प्रोग्राम था मलक उमर फरूक साहब के साथ, हमारे जो गेस्ट थे, खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम होगा मलक जमील सिराज साहब जो कि ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, अभी पाकिस्तान में काफी महीनों से। इनसे हम तजिया लेते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। थैंक यू वेरी मच जी।